ओम शांति। आज के बाबार मुरली 3-10-2021 रिवाइज डेट 31-3-88 अव्यक्त बाप दादा मुरलीर सार होच्छे वाचा और कर्मना दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। बा बोलछे जे बाचा शक्ति और कर्मना शक्ति ए दुटोके जमा करार ईश्वरीय विधान ईश्वरीय प्लान की आछे सेटार उपरे आज के बाबा पुरो मुरली शोनाच्छेन। आज रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। बाबा होच्छेन रूहानी समा, आमरा सबाई से बाबार परवाना। तो बाबा रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने समा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद समा के स्नेह में, समा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वार हैं। बाबा बोलছেন যেমন দীপাবলির সময় কি হয়, যে যে সমাপোকাগুলো হয় তারা লাইটের উপরে পুরো কুরবান হয়ে যায়, বলিহার হয়ে যায়। লাইটের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে লাইটের উপরে তারা নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। তো সেরকম বাবা বলছেন যে বাবা সেরকমই বাচ্চাদের দেখছেন যারা বাবার উপরে সম্পূর্ণভাবে বলিহার হয়ে যান। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह इसमें भी अंतर है। বলছে স্নেহ দুরকম আছে, একটা হচ্ছে একদম সাচ্চা দিলের স্নেহ আর একটা হচ্ছে এমনি স্নেহ। তো দুটোর মধ্যে একটু পার্সেন্টেজের ডিফারেন্স আছে। तो स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। বলছে যারা দিলের স্নেহী বাচ্চা হবে তারা বাবার দিলের সমস্ত কথা এবং দিলের আশা কি আছে বাবার দিলের আশা কি আছে সেটাকে ভালো করে তারা বুঝবেও এবং সেটা পূরণ করার চেষ্টাও করবে। तो दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया। বলছে দিলের স্নেহী আত্মা যেটা বাবা বলবে আর সেটাই বাচ্চাদের দিলে চলে আসবে। और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। আর যেটা দিলে চলে আসবে সেটা অটোমেটিক কর্মে আসবে। तो स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। বলছে যারা স্নেহী আত্মা হবে তাদের দিলে কিছু আসবে বা কিছু দিমাগ থেকেই চলে যাবে। तो जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं, करना तो है। বাবা বলছেন কি যারা দিলে নিয়ে নেয় যে বাবা কি বলছে তো তারা কোনো ভাবনা চিন্তা করে না, সেটা করতেই হবে। কিন্তু যাদের দিলে ঢোকে না আর শুধু দিমাগ পর্যন্ত আসে তো তারা আবার চিন্তা ভাবনা করে যে করতে পারবো কি পারবো না, আমার দ্বারা হবে কি হবে না। समय पर हो ही जाएगा। तो ऐसी सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। বলছে এরকম যাদের দিমাগে চিন্তন চলে যে আমি পারবো কিনা, করতে পারবো কিনা, তো তাদের দিমাগ পর্যন্তই চলে, চিন্তন পর্যন্তই চলে, কর্ম পর্যন্ত আসতে পারে না। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते, लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। बाबा बोलছেন कि যদি ভিতর থেকে আমাদের বাবার উপরে পুরো কুরবান হয়ে যেতে হবে, নিজের ভিতরে যে অহংকার আছে বা কমজোরি আছে, তো কুরবানি হওয়া মানে কি বাবার উপরে এগুলোকে একদম এই কমজোরিগুলোকে অর্পণ করে দেওয়া, ত্যাগ করে দেওয়া। তো বাবা বলছে এটাই হচ্ছে আসল কুরবানি। तो कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबर वार हैं।
বাবা বলছেন যে সবারই ইচ্ছা হয় যে বাবার উপরে আমরা বলিহার হয়ে যাই, আমরা সমর্পণ হয়ে যাই, কিন্তু এতটাই পুরো নিজের অহংকার ম্যাপন ভিতরের দেহাভিমানকে সম্পূর্ণভাবে বাবার উপরে অর্পণ করে দেওয়ার যে কুরবানি, তো এটা করতে বাচ্চাদের একটু হিম্মত দরকার বা সাহস দরকার। तो এখানেই नंबर তৈরি হয়ে যাচ্ছে, नंबरवार হয়ে যাচ্ছে। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है। बाबा बोलছেন যে বাবা 1 মাসের রেজাল্ট দেখছেন, আর এই সিজনে বাবা বাপ সমান হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন অনেক রকম বিধি বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন। और बाप दादा को विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है, इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आस पूर्ण करने वाले कौन। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা এত জ্ঞানের খাজানা পেল, এত বাবা থেকে বরদান পেল, বরদান পাওয়ার জন্য ছুটে ছুটে বাবার ঘরে আসছে। তো শুধু বরদান নিয়ে খুশি হয়ে যাও না, কিন্তু বাবার দিলের আশা পূরণ কে করবে। जो बाप ने सुनाया है उसको कर्म में कहाँ तक लाया। मनसा वाचा कर्मना तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा और संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है। दर्पण है बोल और कर्म। বাবা বলছে যে তোমার মনের সংকল্প শক্তি খুব শ্রেষ্ঠ আছে, শক্তিশালী আছে, তো তার প্রমাণ হবে যে তোমার বল বা তোমার কর্মে সেটা দেখা যাবে। সেটা হচ্ছে আয়না, তোমার বল আর কর্মই হচ্ছে তোমার আয়না, যে তোমার মনের মধ্যে কি আছে। তো বাবা বলছেন তোমার মনের মধ্যে সকলের প্রতি শুভ ভাবনা শুভ কামনা আছে, মন শক্তিশালী আছে, তার প্রমাণ হচ্ছে তোমার বল আর কর্ম। तो चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण हैं। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा। বাবা বলছে যদি তোমার বল বা কর্মে শুভ ভাবনা বা শুভ কামনা দেখা যাচ্ছে না, তাহলে তোমার মনের কত शक्तिशाली मन सेटा की करे बोझा जावे। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी। बोलছেন যার মন শক্তিশালী আর শুভ আছে, তার সংকল্প তার বল এবং তার কর্ম অটোমেটিক শক্তিশালী শুদ্ধ হবে বা শুভ ভাবনা যুক্ত হবে। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। বলছে শুধু তারা সহজ যোগী হবে না, কিন্তু তারা সহজ কর্মযোগী হবে। তো মনসাকে শক্তিশালী করার জন্য বাবা বলছেন যে ইয়াদকে যোগকে শক্তিশালী করতে হবে। যত তোমার যোগ শক্তিশালী হবে, সহজ হবে এবং শ্রেষ্ঠ হবে, তো তোমার मनसा व संकल्प शक्ति श्रेष्ठ হবে। तो बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है, और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रोहरिहान करने में भी सब अच्छे हैं। বাবা বলছে যে বাবাকে তোমরা খুব ইয়াদ করছো, তার প্রমাণ হচ্ছে যে বাবার প্রতি কত ভালোবাসা আছে বলে বাবাকে তোমরা ইয়াদ করছো। এবং বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি বার্তালাপ করার মধ্যেও বাচ্চারা একদম তৈরি হয়ে আছে মাস্টার।
कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उल्हाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते, फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। বলছে অনেক বাচ্চারা বাবাকে অনেক রকম অভিযোগ করে বা বাবাকে চোখ দেখায়, তো সেই বাবাকে চোখ দেখানোটাও এটা বাবা বলছে যে মিষ্টি চোখ দেখানো, মানে বাবার প্রতি অধিকার আছে, ভালোবাসা আছে, বাবার প্রতি আমাদের অনেক রকম আবদার আছে বলে আমরা বাবাকে একটু মিষ্টি মিষ্টি চোখ দেখাই যে বাবা এই আত্মা আমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে, বিরক্ত করছে, তুমি এটাকে ঠিক করো। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। বলছে এমনি সবাই নিজে নিজে পুরুষার্থ করছে, কিন্তু যেই একটু সংগঠনে কেউ আসছে বা সেবাতে কেউ যাচ্ছে বা ঈশ্বরীয় কারোবারে আসছে বা ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে মিশছে, তখন একটু কথাবার্তার মধ্যে ব্যর্থ বেশি চলে আসছে। तो वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होता है। বলছে যদি তোমার বাচার শক্তি, বাণীর শক্তি যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তাহলে বাণীর মধ্যে বাবার জ্ঞান দিয়ে যে আমরা বাবাকে প্রত্যক্ষ করব, সেই শক্তিটা বা সেই ধারটা কমে যাচ্ছে। तो बातें अच्छी लगती है वह दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो वह तो जरूर अच्छी होगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। বলছে যে শব্দের শক্তি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার কারণে শব্দের মধ্যে, बोलेर মধ্যে শক্তি থাকছে না। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। এই জন্যে বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেন? আমাদের বাচার মধ্যে বাবাকে প্রত্যক্ষ করার শক্তি নেই, আর আমরা বাচার শক্তিকে ব্যর্থ বার্তালাপে বেশি নষ্ট করছি। साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। বাবা বলছে তোমাদের बोल হবে अलौकिक বা ফরিস্তাদের মতন শব্দ হবে। तो अभी इस पर अंडरलाइन करना। বলছে এই বছর তোমরা এই সাবজেক্টের উপরে अंडरलाइन करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। तो जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। বাবা আরো স্পষ্ট করছেন যে যে কথা তোমরা বলছো, যে শব্দ বলছো, তার যদি সুন্দর ফল বেরোয় তাহলে সেটা হচ্ছে যথার্থ ফল বা যথার্থ बोल, আর যদি সেটা কোনো ফল বেরোচ্ছে না তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যর্থ। तो चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है, वह भी लंबा नहीं करो। অনেকেরা বলে না যে এত কাজের চাপ থাকে, এত ধরনের কাজ থাকে, এই জন্য কাজের কথা তো বলতেই হয়। তো বাবা বলছে যে কাজের কথা বলতে হয়, কিন্তু সেটাকে বারবার বলো না, বেশি বলো না, বিস্তার করে বলো না, सार रूपे बोलो। तभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। तो बाबा बोलছেন যেমন যোগে যখন বসো তখন তোমরা সংকল্প শক্তিকে জমা করো, ঠিক সেরকম বাণীর শক্তিকে, শব্দের শক্তিকেও জমা করো। हंसी की बात सुनाते हैं, बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। বাবা বলছে হাসির একটা কথা শোনাচ্ছি যে বাবার কাছে ওতনে সবার ভান্ডারা রাখা আছে, যে কতটা জমা হচ্ছে, কতটা খরচা হচ্ছে। যেমন সেন্টারে ভান্ডারি থাকে না, এরকম বাবার কাছেও সবার জমা খাতার ভান্ডারি আছে। तो अपने सेवा केंद्र पर भी भंडारियां है ना, तो बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मना 3 शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। तो बाबा ভান্ডারিতে কি দেখছেন, আমাদের জন্য যে ভান্ডারিটা রাখা আছে বতনে প্রত্যেকের পার্সোনাল ভান্ডারি রাখা আছে। তো বাবা কি দেখছেন যে মনসা বাচা কর্মনা, এটা ভান্ডারিতে কতটা জমা হচ্ছে। मनसा शक्ति कितनी जमा की
वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। तो आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी। अच्छा যেমন প্রত্যেক সেন্টারকে বাবার মধুবনী হেডকোয়ার্টারে কতটা জমা হলো, কতটা খরচ হলো, কতটা মানে বেঁচে গেল, এই সমস্ত পোতামেল পাঠাতে হয়। তো এরকম বাবাও আমাদের পোতামেল চেক করছেন। तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी, तो क्या निकला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा। বলছে প্রত্যেক বাচ্চাদের ভান্ডারি যখন বাবা খুললেন তো বাবা দেখলেন ভান্ডারিতে কি বেরোলো, हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। तो भंडारी भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी। बाबा बोलছেন যে ভান্ডারি ভরা তো ছিল, ভারী ছিল, কিন্তু বড় বড় নোট ছিল না, ছোট এমনি খুচরো পয়সা বেশি ছিল। तो छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं ना, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন যেমন ছোট ছোট বাচ্চারা ওই মানি বক্সে কি করে, ভান্ডারিতে रोज दिन 1 টাকা 2 টাকা 50 পয়সা सब जमा करे तो भारी हो जाए भांडारी, बेशी टाका बेरो ना किंतु भांडारीटा खूब भारी हो जाए। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष यह ज्यादा देखा, जैसे याद के ऊपर अटेंशन है वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, यह तो सब जानते हैं ना। বা বলছেন যেমন গভর্নমেন্ট কি করে, ভিন্ন ভিন্ন বিধি দ্বারা কি করে টাকা বাঁচবে, কি করে মানে ধন সম্পদ বাঁচবে তার স্কিম বানাচ্ছে। তো ঠিক সেরকম তোমরাও প্ল্যান করো যে কি করে আমরা মনসা শক্তিকে সেভ করব, কি করে আমরা বাঁচা শক্তিকে জমা করব, মানে বাঁচিয়ে রাখবো, কি করে আমরা কর্মণা শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবো, ব্যর্থ হতে দেব না। तो मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। বলছে যদি বাচা শক্তিকে জমা করতে চাও তাহলে একটা স্লোগান সবসময় মনে রাখতে হবে, কম বলো, मीठा बोलो और समान युक्त कथावार्ता बोलो। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया, तो इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। बाबा বলছে যেমন ব্রহ্মা বাবা সবাইকে ছোট হোক বা বড় হোক সবাইকে অনুভব করালো যে তোমার সমান কি, তুমি কে, তুমি কোন আত্মা। বাবা সবসময় সবাইকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও বাবা ঠাকুর বলতো যে এরা হচ্ছে ঠাকুর, মানে মন্দিরে মন্দিরে এদেরই পুজো হচ্ছে, সেই দৃষ্টিতে বাবা সবাইকে দেখতেন। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও নিজের সমানকে সবসময় মনে রাখো আর সকলকে সেই দৃষ্টিতেই দেখো আর সবাইকে সমান যুক্ত বলো। तो इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में 1-2 से अच्छे रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प यह भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। और तीसरी भाषा द्वारा या किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। बाबा বলছেন যে বাচ্চারা সেবাতে তো এগোচ্ছে, সেবার প্ল্যান তো খুব ভালো ভালো করছে, কিন্তু সেবার মধ্যে আসল সেবা কি আছে সেটা বাবা বলছেন
যে আসল সেবা হচ্ছে যে নিজে সন্তুষ্ট থাকো এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করো। তো বাবা তার তিনটে রূপ বললেন, যে এক হচ্ছে যে সংগঠনে যখন আমরা সেবা করছি তখন সবার ভিতর থেকে আমাকে সন্তুষ্টতার আশীর্বাদ নিতে হবে, যে আমার থেকে সবাই সন্তুষ্ট আছে। তো এক হচ্ছে নিজের সন্তুষ্টতা, আর এক হচ্ছে যে সংগঠনে আমি সেবা করছি তো সংগঠনে আমার দ্বারা সবাই সন্তুষ্ট আছে, আর এক হচ্ছে যে আমি জ্ঞান যে শোনাচ্ছি, যেটা দিয়ে আমি সবাইকে বাবার পরিচয় দিচ্ছি, তো এটা হচ্ছে একটা সেবা। তো এই তিনটি সেবা করে সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট নাও। तो एक है अपनी संतुष्टता, ना আমি সব দিক থেকে সন্তুষ্ট আছি, यह है स्व की सेवा। दूसरी है संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। আমার দ্বারা পুরো ব্রাহ্মণ পরিবার সন্তুষ্ট আছে, এটা হচ্ছে परिवार की सेवा। और तीसरी है भाषा द्वारा, किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। এবার বাবার জ্ঞান শুনিয়ে যেটা নতুন আত্মাদের আমরা সেবা করি। तो एक ही समय पर तीन सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। বাবা বলছেন যে যখন তোমরা কোনো সেবা করছো তখন এই তিনটি সেবাকে সামনে রেখে সেবা করো, তবে একদম সেবা निर्विघ्न হবে এবং नंबर 1 सफलता प्राप्त হবে। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। तो इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। तो बाबा की बोलें तीनटे संतुष्टता, एक হচ্ছে নিজের দ্বারা নিজে সন্তুষ্ট, এক হচ্ছে আমার দ্বারা পরিবার সন্তুষ্ট, আর এক হচ্ছে সকল আত্মাকে বাবার জ্ঞান দিয়ে সন্তুষ্ট করা। তো এই তিনটে সেবা করলেই বাবার প্রত্যক্ষতার নাগাড়া বাজবে এবং সফলতা আসবে। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। अब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा, तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है। বলছে এখন একজন জাগছে তো আরেকজন ঘুমিয়ে যাচ্ছে, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़े जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। যে চারিদিকে তোমরা যে এত সেবা করছো তো অনেক ভিআইপিরা বড় বড় মানুষরা তারা একটু বুঝছে হ্যাঁ যে ব্রহ্মকুমারীরা খুব ভালো কাজ করছে, মানে একটু জাগছে আবার তারা ঘুমিয়ে পড়ছে। लेकिन जाग जाए व मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो। বলছে যদি সবাই ভালো করে জেগে যায় আর সবাই যখন বলবে যে অহো প্রভু তুমি এই ধরাধামে চলে এসেছো আর আমাদেরকে তোমার পরিচয় আমরা পেলাম, বা বাবাকে তারা চিনে নেবে, বাবাকে জেনে নেবে, বাবাকে স্বীকার করে নেবে, তো তখনই তারা মুক্তির বর্ষা পেয়ে যাবে আর তখনই বলছে সমাপ্তি হয়ে যাবে। तो जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है, एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। तो बाबा বলছে এরকমই সময় এবং সংকল্প আর বল আর কর্ম এগুলোকে বাঁচাও, এগুলোকে নষ্ট করো না। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना अर्थात संपर्क में समीप लाना है। বলছে বাবার পরিচয় তো তোমরা দিয়েই আসছো, এই সেবা তো করছো, কিন্তু এই বছর কি করতে হবে যে শুধু বাবার পরিচয় না, বাবার মেসেজ না, কিন্তু সমস্ত আত্মাকে বাবার যজ্ঞে সহযোগী বানাতে হবে, তাদেরকে সম্পর্কে নিয়ে আসতে হবে। सिर्फ फॉर्म भरा दिया यह तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फॉर्म भराओ लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। বলছে শুধু যোগ শিবিরের ফর্ম ফিল আপ করাও না, শুধু কোর্সের জন্য ফর্ম ফিল আপ করাও না, কিন্তু তাদের পিছনে লেগে থাকো আর তাদেরকে সম্বন্ধে নিয়ে আসো, ईश्वरीय সম্পর্কে নিয়ে আসো। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ, चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन यह लक्ष्य रखो
सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है। বলছে সহযোগী শুধু 1 ঘন্টার জন্য বা ফর্ম ফিল আপ করা পর্যন্ত করো না, কিন্তু তাকে বাবার যোগ্যে কাছে নিয়ে আসো। संपर्क में संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे। বলছে তোমাকে তখন পরে আর বেশি কষ্ট করতে হবে না, যাদেরকে তুমি সেবা করছো, যাদেরকে সম্বন্ধ সম্পর্কে নিয়ে এসেছো, তারাই তোমাকে মানে সব জায়গায় নিয়ে যাবে, সেবা করাবে বা তারাই মাইক হয়ে যাবে। आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন কি যেমন শঙ্করাচার্য বড় বড় মহামণ্ডলেশ্বরদেরকে বড় বড় আসনে বসায়, তো ঠিক সেরকম তোমাদেরকেও এমন আসন দেবে মনে হবে যে এরা পূজ্য আত্মা বসে আছে, এতটাই সম্মান দিয়ে বসাবে। চাঁদে কি नहीं लेकिन पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे। रूपर आसने হয়তো বসাবে না, কিন্তু তোমাদেরকে পূজ্য আত্মা রূপে অনুভব করবে আর সেই রকম সম্মান দেবে। तो धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छे যখন এরকম সেবা করবে তখন তোমার দৃষ্টিতে সবাই বাবাকে দেখতে পারবে এবং অনুভব করবে যে আমরা বাবার দৃষ্টি পেলাম, বাবার স্নেহের অনুভব করলাম। তো এরকম যখন তারা বাবার দৃষ্টি এবং বাবার স্নেহের অনুভব করতে লাগবে তখনই অনুভব করবে যে বাবার প্রত্যক্ষতা হতে লাগলো এবং বাবার প্রত্যক্ষতা হতে এখন আর দেরি নেই। तो अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। বলছে যেমন খ্রিস্টানদের সভাতে পোপ কি করে, যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য সবাইকে आशीर्वचन बोले एवं दृष्टि देय। तो लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। যে তোমাদেরকে এরকম মানে যে ভাষণ করবে তারা অন্য হবে, কিন্তু তোমরা শুধু বাবার মুখ্য মুখ্য কথা এবং বিশেষ শক্তিশালী দৃষ্টি দিয়ে आशीर्वाद एवं वरदान দিয়ে চলে আসবে। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है ही नहीं। যেমন আমরা বলি না যে আমরা যে জ্ঞান শোনাচ্ছি এটা আমাদের জ্ঞান না, এটা বাবা আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তো বাবার জ্ঞান আমরা শোনাচ্ছি। তো ঠিক সেরকম যারা আমাদেরকে মঞ্চে নিয়ে যাবে বড় বড় মঞ্চে, তারাই বলবে যে ব্রহ্মাকুমারীরা যে জ্ঞান শোনাচ্ছে এটা ব্রহ্মাকুমারীদের নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান নয়, কিন্তু এটা स्वयं ভগবানের জ্ঞানই এরা শোনাচ্ছে। তো অটোমেটিক তারা बाबार परिचय देवे তোমাদেরকে मंचे डेके। तो इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं। বলছে এই বছর তোমরা যা সেবা করবে তার লক্ষ্য এটা রাখো যে মাইক তৈরি করো, মানে তোমাদের জ্ঞান ওরা নিজেরাই দেবে এবং তোমাদেরকে माइक रूपे देखबे। जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो, ऐसे माइक तैयार करो। समझा? सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो। नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहाँ ही रह गए, तीसरे आ गए। সেটা না যে পরপর প্রোগ্রাম করতেই থাকো, কিন্তু যারা প্রথম প্রোগ্রামে এসেছে তারা আবার শুয়ে পড়লো আর তোমরা অন্যের উপরে নজর দিচ্ছ, তো সেটা করো না। যাদেরকে সেবা করছো তাদের পিছনে লেগেই থাকো, তো তাদেরকে বাবার যজ্ঞে নিয়ে আসো, কাছাকাছি নিয়ে আসো। तो यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ।
लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? अच्छा, আজকের মুরলির বরদান এখন আমরা পুরো মুরলির যে বরদান রূপে শুনব। चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी समा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा बोलছেন যে চারিদিকে যে সমাপকা যারা বাবার উপরে সম্পূর্ণভাবে বলিহার হয়ে যাবে এবং বাপ সমান হওয়ার দৃঢ় সংকল্পে যারা সবসময় এগিয়ে যাচ্ছে, সবসময় উড়তি কলার অনুভব করছে এবং সাইড সিনকে পার করে দিচ্ছে সহজভাবে, এরকম রুহানি সমাপকাদেরকে বাবা याद प्यार और नमस्कार জানাচ্ছেন। আজকের वरदान कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यही ड्रामा की नूंद है। বলছে কেউ তোমাকে গালি দেবে, কেউ ইনসাল্ট করবে, কেউ ক্রোধী হয়ে তোমার উপরে সামনা করবে, তো অজ্ঞানী আত্মা বা জ্ঞানী আত্মা সে যার দ্বারাই পেপার আসছে বা বিঘ্ন আসছে, কিন্তু সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা রাখো, তাহলে তোমার এই কল্যাণের ভাবনা দ্বারা সকলের সংস্কার অটোমেটিক পরিবর্তন হবে, সময় অনুসার ফল অবশ্যই বেরোবে। এটাই ড্রামার নুঁধ আছে, এটাতে অবশ্যই ধৈর্য হারাও না। स्लोगन है पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। बाबा पवित्रतार शक्ति द्वारा निजेर संकल्पके शुद्ध करो एवं ज्ञान स्वरूप हुए निजेर समस्त कमजोरी के समाप्त करो। ओम शांति।